Memohon penjelasan atau sejarah kenapa hingga saat ini terbagi banyak sekali agama. Dan yang kedua, mohon tips untuk menghilangkan rasa takut kepada makhluk gaib atau makhluk astral ketika bangun di malam hari. Soal ma tarikh atau sabab fi iftiraq al-firaq katsira fid din. Hal hunaka tarikh asbab iftiraqil firaq katsira fid din. السبب الرسمي هو الجهل. كلما انتشر الجهل كلما زاد الافتراق بين المسلمين. ودواء هو العلم. كلما زاد نشر العلم النافع كلما اتحد المسلمون ورجعوا تحت راية واحدة وهي راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. فما هناك للمسلمين إلا حزب واحد اسمه حزب محمد صلى الله عليه وسلم. لكن للسياسات هناك تفرق الناس أحزاب، ثم بعد ذلك دخل الناس في دين مسيس. هنا هذا لما تسيس الدين صارت تفرقة بين المسلمين. أما المسلم الذي هو على المنهج المستقيم على منهج الرؤوف الرحيم بسنده المتلقى جيل عن جيل عالم عن عالم إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد العلماء وسيد الأنبياء والمرسلين، هؤلاء هم لا ينشرون التفرقة بل يجمعون ما تفرق، ولا ينشرون الفتنة بل يحاربون البدعة والفتنة. همتهم في جمع كلمة المسلمين لا في تفرقة المسلمين. هؤلاء هم الذين نستمع لكلامهم، هؤلاء هم الذين نقرب منهم ونتعلم منهم ونتعلم منهجهم لنكون على الصراط المستقيم، لأن أولئك هم الفرقة الناجية، أولئك هم أهل السنة وأهل الجماعة. وإلا فكل أحد يدعي أنه من أهل السنة والجماعة، وكل أحد يدعي أنه من الفرقة الناجية، ولكن أولئك هم الذين من أهل الفرقة الناجية الذين يجمعون ولا يفرقون ولا يقرون الفتن. وما دخلوا قرية إلا وجمعوا أهلها تحت راية وكلمة واحدة ولم يفرقوا بين أهل القرية. أما من يدخل قرية وهي على يد واحدة مجتمعين ثم يفرق بين أهل القرية فهذا طالب فتنة والعياذ بالله. لكن يجمع الناس على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهذا هو. فإذا البعد عن شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن تعاليمه هذا سبب الافتراق، ودواء ذلك هو العودة والرجوع وتعاليم منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقد انتشرت كثير من المدارس في كثير من بلاد المسلمين لا تعرف ولا تقر بشرع النبي ولا تعلم شرع النبي ولا تعلم قرآن النبي ولا آداب وأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لما أهملت هذه الآداب وهذه الأخلاق وهذه التعاليم تفرق المسلمون. فإذا هذا الداء وهذا الدواء. فإذا أردنا أن نعالج هذا الداء فنسلك طريق الدواء، فالله يعالجنا ويشفينا ويشفي الأمة المحمدية من هذا البلاء النازل فيها، ويعيد إليها سيرتها كما كانت في عهده صلى الله عليه وآله وسلم، في سيرتها، في أخلاقها، في آدابها، في علومها يا رب العالمين. يرشدنا وإياكم للحق والصواب فيما نقول وفيما نفعل وفيما نعتقد، ويسلك بنا طريقة الحق ويجعلنا من أهل الحق ويحببنا إلى الحق ونقتدي بأهل الحق ويحشرنا في زمرة أهل الحق يوم القيامة جوار سيد أهل الحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Jadi terpecahnya kaum muslimin menjadi beberapa
beberapa kelompok-kelompok, ya. Itu kata beliau sebab resminya adalah kebodohan. Dan obat yang resmi adalah apa? Adalah ilmu. Adalah ilmu. Sebab resminya adalah kebodohan. Ilmu ini yang akan menyatukan kita dalam satu bendera, yaitu bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Kita ini cuma punya partai satu, partainya satu, yaitu partai namanya Partai Nabi Muhammad SAW. Itu partainya. Nah, kemudian gara-gara politik akhirnya banyak partai, muncul banyak partai, dan kemudian ada lagi agama dijadikan sebagai unsur partai. Kalau sudah agama dijadikan sebagai alat politik, kalau sudah agama dijadikan alat politik, sudah, maka agama tadi itu akan terpecah dan tidak akan bisa bersatu, karena agama dijadikan sebagai alat untuk berpolitik. Oleh karena itu kita harus tahu bahwa itu adalah penyebab daripada perpecahan. Adapun orang yang muslim yang ajarannya adalah sesuai dengan ajaran Islam, ya, yang mengikuti jejak daripada para salafnya, daripada para gurunya, dari generasi ke generasi, dari alim ke alim, ya, dia mengambil sanadnya itu dari generasi dari alim sampai kepada pemimpin daripada para ulama, itu Nabi Muhammad SAW, ya, orang Islam yang tidak bernuansa politik sama sekali, orang Islam yang ilmunya diambil dengan sanad tadi itu, maka orang-orang seperti ini mereka tidak menyebabkan perpecahan, justru mereka yang menyebabkan persatuan. Orang Islam seperti itu, ya, itu tidak menyebabkan perpecahan, justru dia menyebabkan persatuan. Orang Islam seperti ini tidak menimbulkan fitnah, justru mereka ini yang memerangi bid'ah. Dia tidak menimbulkan fitnah sama sekali. Orang inilah yang menyebarkan kebenaran. Mereka ini, itulah yang disebut sebagai al-firqatun najiyah, kelompok yang benar, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Yang mana kelompok ini ketika masuk kepada sebuah daerah, mereka itu akan menyatukan daerah tersebut, bukan memisahnya, bukan memecahnya. Adapun kelompok yang masuk ke dalam satu daerah bersatu kemudian memecah-mecah mereka, memilah-milah mereka sehingga mereka menjadi berseteru, bermusuhan, maka itulah kelompok bid'ah. Nah, sebab terjadinya itu adalah karena jauh daripada ajaran yang benar, daripada ajaran agama, karena jauhnya tadi itu. Bagaimana caranya, obatnya, solusinya? Kembali kepada ajaran-ajaran agama yang benar. Bagaimana ajaran-ajaran agama yang benar? Ajaran yang mengikuti jalurnya Nabi Muhammad SAW, mempelajari Al-Qur'annya Nabi Muhammad SAW, mempelajari syariatnya Nabi Muhammad SAW, mempelajari adabnya Nabi Muhammad SAW, mempelajari sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ke madrasah-madrasah, sekolah-sekolah yang pendidikannya adalah pendidikan mengenai bagaimana meniru mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan guru-guru yang mereka itu ilmunya bersanad dari orang alim ke orang alim sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sekolah-sekolah, madrasah-madrasah yang tidak mengajarkan seperti ini, tidak mengajarkan syariat Nabi Muhammad SAW, tidak mengajarkan adabnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini bukanlah termasuk apa? Bukanlah termasuk pemersatu. Ini justru menjadi pepercahan karena tidak mengikuti jalurnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu ini adalah penyakit
dan ini adalah obat. Anda sudah tahu sekarang yang mana yang menjadi penyakit, yang mana yang menjadi obat. Oleh karena itu ambillah obatnya dan tinggalkanlah penyakitnya.